Damene debatana sumurung sian saluhna roha. Ima mangaramoti akka ate-ate dohot pikiran munabi. Di bagasan Kristus, Yesus Tuhatai. Amin. Di hamu damang dainang, uduk kami matuhita. Selamat hari Pentakoste madihita salhuna. Songon naso girang duati. Selamat hari Pentakoste madihita salhuna. Idotong akamang ikon songon na spektakuler do. Alay ido parjolo parjongjong ni huria. Laos di hari Pentakoste ma 3.000 di Jerusalem. Gabe akana porsea do tardidi. Atong tajalo maha tani tuhata ujahat di minggu di pesta parningotan di Pentakosta na parjolo. Ima di ulaon ni apostel biduna paduahon mamuka maisian ayat sada sahak rodi 10 tolu tapai hutihut ma di bagasar rohat taganuk. Jadi dung jupang ari pa 50 honi manang Pentakoste punguma nasida salhuna di sada inganan. Jadi masa matopu suara sian gijang songon parngongos ni alugu nagugu mamulus. Gabi diguhi masa dok bagas hudulan nasidai. Jadi taridama di nasida sumatudila ni api na marjilam-jilam di songgopi ma ganup nasida. Gabi gokto di parbadia manasida salhuna. Jadi mamuka marpakuling na asing manasida. Marguru tu pangalehon ni todi itu nasida makata hossa. Alay adongma akka Yahudi na maringana di Jerusalem. Halak na daulat sian salhutna bangso na ditoru ni langit. Alay di namasa suarai marpunguma akana marpunguma na toropi. Jadi tarhalomong manasida ay ganup ubege nasida makatahon di hata nabi. Jadi tarmali manasida salhutna jalalongang akanin nama dahala Galilea salhutna sida na makatai buasa ganup hita ubege di hata hasomalatabi halak partia do media dohot elamit dot akana maringanan di Mesopotamia di Judea dohot di Kapadosia di Pontus dohot di Asia di Frigia dohot di Pamfilia di tanah Mesir dohot di Akka luat Libya natukan Kirene dohot halak Rum na maringana di son akhalak Yahudi rudi akka parguru akka halak Kreta dohot halak Arab di hata tabido itabigi di hatahon nasida akka ulaun habal gaun ni debata. Jadi tarhalomong manasida saluhutna jutbe marohana akanin nama samanasida na marhua doi ulaning alai mangisahi dona deba akanin nama guk anggur na tonggi do nasida ido nang sahakna. Di hamuna huriani tuhata di arisadarion ima ari Pentakoste manang peristiwa historis akan pencurahan Roh Kudus atau ke-50 hari setelah kebangkitan Yesus Kristus dari kematian. Minggu pencurahan Roh Kudus meneguhkan iman percaya kita bahwa Tuhan hadir di mana-mana, bahwa Tuhan dengan penuh kuasa dengan kehadirannya yang tak terbatas dan terikat oleh ruang dan waktu. Artinya Bapak Ibu, Tuhan kita itu adalah omnipresent. Atong ido na taida di Pentakosta di hasasaur ni todi
parbadia. Lau sekaligus doa kamang inang di hatiha di ulaun apostolon ima pesta Pentakosta di perjanjian lama. Ima mamestahon di haru ruar nasida sian Misir, laos di padomu mai laos tu pesta gotilon, pesta patumonaan akasian hasil nani ula nasida, laos pesta ima mamestahon nang sahat di nasida patik nasa purui naung jinalo ni si Musa di dolok Sinai atong ima Pentakoste na di perjanjian lama di pestahon di hati-hai. Alanido rodo akka Yahudi na berdiaspora sian berbagai suku bangsa di dunia. Mereka berdatangan ke Yerusalem untuk merayakan hari ke-50 pada saat itu. Jadi itu nak kain taida sedia dogo di akka bangson ada perayaan Pentakoste yang mereka rayakan dan sekaliguslah di situ Bapak Ibu Saudara pada saat itu hari ke-50 setelah kebangkitan Yesus Kristus. Jadi tabereng nak kaning takas di hari pa-50 honi masa matopu suara sian gijang, songong parngongos niya lugu na gugu mamulus. Jadi kita disentuh dak taboto nang semudia do nang parngongos ni alugo tiup angin. Begitu juga bagaimana kita ada kuasa, ada anugerah di situ amang inang bui takas taida di akka perubahan lasni roha di hati-hai atong ima menyentuh di akka nang sisian na barpungu di Jerusalem di hati-hai di sada bagas alani di dok nakaningan sahak matu nasida takas di suara nito di gabi adong malambang Roh Kudus ima api na marjilam-jilam api Roh Kudus yang menghinggaki mereka sehingga bagaimana mereka dengan penuh Roh Kudus diguhi, dicurahkan Roh Kudus kepada mereka. Gabe marpakuling na asing manasida marguru tu pangalahoni todi tu nama kata hosa. Jadi ima bahasa naro todi parbadia di pasahat tu nasida doh lambang api na marjilam-jilam. Takas di nasida di sima nang akasisian doho si Petrus makatahon ise dosa si tongna Jesus nang mate mulak mangulu hihe manaik tu banua gijang iba nama Tuhan jala si haporsea amuna si haporsea atta ima di tariason ibana dengan gaya na spektakuler na dinamis na takas mabuan tu nasida sahat lasni roha dung mamuka nasida diguhi todi parbadia bui marsuara alani songon na adong ditranslate isarana rupani bohado au marbahasa Indonesia tu halak Jerman langsung ditranslate dengan bahasa Indonesia kira-kira demikian amang inang nakaning daku guari ba akka gudang ni suku narodi nasida tarhalomong mereka tercengang-cengang dengan kuasa Roh Kudus sehingga mereka mengerti dengan bahasa nasida bahasa bonapasugit nasida nang di hati-hai mengerti mereka tahu mereka saling paham antara yang satu dengan yang lain paham, mengerti antara yang satu dengan yang lain. Itulah bahasa lain. Itulah yang dicurahkan oleh Roh Kudus sehingga mengerti bagaimana tadi Petrus, Tuhan Yesus yang telah bangkit, yang telah menjadi Tuhan bagi kita, bagi mereka. Ima pangalihon ni todi parbadiai tu nasida gabe todi manasida. Jadi mereka saling memahami amang inang, saling mengerti bukan
Dang na mencela udang mangda. Jala ikelurusonok kudo. Songon tiuluh. Di nang marsiajar. Jadi bukan suara bla 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 bla. Bahasa Glossolalia. Gabi ribut. Kalau kita perbandingkan Abang Inang di 1 Korintus 14 dikatakan bahasa Glossolalia, bahasa lidah, bahasa yang permainan mulut. Bukan demikian Amang Inang. Alai takas rap sepaham, rap mengerti. Bagaimana teman kita yang lain? Salah Amang Inang. Jadi dang na menghujat Roh Kudus korang daung, dang ina menghujat Roh Kudus bukan. Tapi apakah itu menjadi bahasa Glossolalia yang dikatakannya itu di 1 Korintus 14? Bukan. Jadi kita saling mengerti, saling mengahami, saling menguatkan. Ido jadi songon parngongos ni alugo takas di lidah api, gabi imah kekuatan, rakmasiatusan, satu pemahaman, mereka saling mengerti. Itu mah kita lihat Amang Inang. Ba ayah duduk koko. Barak kuboto. Baca gusi boto dang bahasa Roh Kudus sih. Di 1 Korintus itu harus ada yang menafsirkan. Kalau dia berbahasa roh, ada yang menafsirkan. Apakah itu benar? Bahasa roh. Apakah mereka yang mendengar itu mengerti? Idok. Rakmasiatusan. Mereka satu pemahaman. Mereka mengerti akan pekerjaan buah dari Roh Kudus itu. Jadi suatu terpengaruh. Kita Amang Inang, jadi kadang ada juga 2 anggota jemaat. Sundari butati, dang, hohoma. Mengulah do, todii, nang disi, akka Amang Inang karena Allah. Karena Yesus adalah omnipresent, tidak terbatas waktu dan jarak untuk mendengarkan doa kita, Bapak Ibu, Saudara atau naung sinonggopan nito di parbadia dohita akamang Inang takas di ngulu tahun atau ido na di pestahun na sida ido sadalas ni roha di tonga-tonga ni nang halak Yahudi nak kita ido di nakaning di ayat onom pitui tarhalomong mana sida mereka tercengang dengan pekerjaan Roh Kudus. Gabe takas mana sida masih padohan di bahasa na asing diajari todii na sida soalnya kan dia bisa lihat ya Amang Inang bagaimana ketika Yusuf todini di Batado dia mengartikan mimpi dari Raja Firaun. Todini de batado nahu pangasahon. Tuhan yang bekerja, yang mengartikan bagaimana mimpi Firaun. Roh Tuhanlah atau ido nang ulau ta Amang Inang di bagasan ngulum asa peristiwa spektakuler di parbueni to di ido naing idauta di ngulu taon boha. Roho Amang Merkur di pargugui to di rohita tu garijaon na pinarguguan ito di idoy rohita di na marpihadi na ginuhan nito di dohita lo latihan kor supaya tidak false feels adok to di manuturi mangajari hita akka Amang Inang itulah karya Tuhan songonidang di ho among inong akalan siyate mulo sa halak mo pedi jabu buha mabuat tes mga lopa parguguan gonggoman nito di parbadia do hamu akalan siya nami di tonga-tonga ni bagas muna todii mangajari hamna, todii mapargugoy ho kamu akan toras nami lansia. Salak ko nama alay diajari todido hamu, di pataw todii do hamu, mabay si panganam muna. Lau mga lupa di bagas muna, di pataw doho akka Amang Inong, di tonga-tonga ni nang bagasmu. Itulah pekerjaan dari Roh Kudus yang memberikan kekuatan di bagasan ngulumuna las ima nang Pentakosta
di hari hatu tubuh ni huria. So natadok na kaning las 2,000 ma di nasadari porsea ng tu Yesus Kristus. Itulah menjadi sending yang pertama imahabelgaon ni de bata natakas di songgopi to di parbadia atong muluro si patarong atta unang betaru ate. Si pataulo gabi tersinggung. Sengon na titis iba na iba to katitis sung nabaga imana. Sung na roho marminggu. Unga ngayigo hito di haru imana. Janganlah manginang kita. Sadok molo digo hito di hita tercurah Roh Kudus. Ada perubahan amang inang, ada pertobatan. Adong mabain aka transformasi nauli. Jadi ala son namol atar jarang dongata. Bangigo hito di purbadia ruate opunisianon amatasianon gabe roibana marminggu songon na titis ibana songon na baga ibana ro. Jangan amanginang. Jadi jangan tersinggung nanti ketika kita mengatakan itu. Biarlah bagi orang yang tercurah, yang telah dihinggapi Roh Kudus, kita semua pasti memberikan buah, pasti memberikan perubahan. Ikon adongdo nang pertobatan nang disi dan juga menyampaikan berita Injil dang mabiar hita dang ganggu hita di si ainunga songgop to di parbadia marhiras ni roh hama hita nang di si ainunga di songgopi to di parbadia hita harus menjadi menyampaikan firman Tuhan. Idura ulau nina julu tu tano Batak roh isi hita lak Batak songon di manang ulau ta buhado hita marsiding tu akan buat na asing tu akan mentawai na julu tu Akanias, do tuaka pulau Enggano, tuaka kepulauan Riau, terdalam itulah buah dari pekerjaan Roh Kudus. Kita berani mengatakan itu. Jalahi tapi margugu akka manginang. Pasahato berita lalu kita margugu bersaksi bahwa saya adalah pemuda-pemudi Kristen, bahwa saya adalah ama bapa, saya adalah ibu opung Kristen yang tidak takut mengatakan saya adalah pengikut Kristus. Sihuton Kristus siduau nungahu hanguluhon Kristusi di bagasan nanguluta. Adong perubahan, adong nang diliho di si bisuk nasiat tuhata jala meralus hita di tikina akamang inang atong imahita nang diguhito di parbadia doho amang inang hita saluna atong mangulama todi di bagasan nang rohata nang pikirata nang hapursiota bekerja baik sebagai di perusahaan tentunya Roh Kudus sebagai pimpinan atau manajemen sebagai di perusahaan atau di kantor, ia juga diperbarui kita memberikan yang terbaik. Begitu juga di satu pelayanan di gereja, bagaimana antara majelis dan para haladu dan juga kita hamba Tuhan dengan para majelis dan juga para amang inang jemaat Tuhan. Tentunya kita bersinergi bersama-sama memuji Tuhan mengembangkan program gereja HKBP Bandung Ropermanda karena pencurahan Roh Kudus nungasawor tuhita todi parbadia di tonga-tongata akamang ima marguguk kita atong sonima di amanami situa BI silahirap inang di amang situa RSP panggabiar rapdot inang Mulia tema di tuhata naung di pargugui hamu marhiti to di parbadia di nama ngula hamu amang di tongah-tongah ni huriata HKBP Bandung Ropermanda dipakai tuhata mai aka ula-ula na memet hamuna naung marhiti aka janita marhiti aka tangiang marhiti talenta ni amang nang situa RSP panggabian dipakai tuhata mai tuhu tu na humaliang nang di tongah-tongah ni huriaut nang do yanakot tanah kaningan. Jadi mau lihat tema di paluas tuhat tamuna purna bakti nang di tikion jala margugo hamu saat ula tohonan mi imara pangidoan tutuhata ima pangidoan niak kadongap majelis ima pangidoan nami sama panitanam saat nyan
hula hami tohonani saat tu purna bakti mau liate ma di Tuhatta mau liate di Yesus Kristus di patol hasamuna di paborhat huriatta HKBP Bandung Reformanda di Ari Sadarion di Purna Bakti Muna di pasu-pasu Tuhatta ma amang bi silalahi rapdohot inang rapdohot pino parmuna tuak katiki naron songoni nang amang RSP panggabian rap inang buru pangaribuan rapdohot yanak kota na dua gabe akay nakon namar habis suhumay namar talenta totong di Tuhatta akan nauli na dinggat di pasu-pasu Tuhatta ma akamang inang di parsaurata alani margugu mahita so nakaning na pinatorang bulan seding ma tahun tahun 125 tahun jala bulan Juni kabay ma akka parsauran na magkasutod do sudido hitaro amang unang ala api do dago daw sudido hitaro alay na magkasuton di hati-hai ba api ma do dago jadi imalas ni rohatak kamanginang di nang tikion diakka ulaw siding ido utang naso hagarar kita rupi saha nang tutikion las imamang doon nami nakaning do manutupi dang tu distri at yamang tu kantor pusat do manutupi di keminusan ni sentralisasi kamanginang basa do mo babay kamuna siap puro muniate ala buasa taba akka parhubas, taba maaka salopadita, songod di Jawa Barat nunga lubi sa ng pospel, totu baladjonisian kantor pusat ma, alay di sodok ka pengurus ni pospel ayanat tadi di distrikon, baholan akka bagas ni akka na poso ni Tuhatta ma, buru ni Tuhatta ma, diperlengkapi na sida ang guna baru sahat do tu baladjo, sahat tubas na siyang gunwahing nunga sa kantor pusat, taba muse, siyan na calopadita bibir flo diakones, totu taba ma, mulu nunga ujak tohon na sida, tabama nang parbaladjo di nasida mulu taba muse diak katao songok kami rupani nang bui 27 tahun mangla batabama otik ido nang di keminusan dang dagabiso talio nak kamanga inangati daw mo do gudang do dilo kamuna alay menutupi ma di partabaan ni pangkat ditaban ni akka strata do akka salupadita doh akka tenaga full timer gabi martohon an nagu na sida ido partaban na at yakamang di paso-paso Tuhatta ma hita saluhutna naung di guhito di perbadia hita mangulam hita nuaing sugot rudi saliling nililing na amin martang yang mahita mauliate ma Tuhan di minggu Pentakoste sadarion di hasa saur nito di parbadia saur na julu Tuhan di ulaw ni apostel di Jerusalem gabi marbakuling na asing gabi sepamahaman na sida rap mengerti na sida Tuhan di ulaw nito di laos di sima ng sisian manurirangi di habalgaw mo Jesus ng tubo mati jala hihi naik tuban wagijang dohot akka habalgaw mo Tuhan halongangan akka mujijat naong di patupaho di patolhas di surirakon akka apostel talumubi si Petrus dihate gabi lomang tarhalomong sude sian suku budaya ditembus hatami todim Tuhan bui marpakurnia sida rakma siatusan mereka saling mengerti akan pekerjaan Tuhan habal gomu kebesaran Tuhan yang telah terjadi di dunia ini atong soni mahami Tuhan diborhati naung saur to di parbadia tercurah Roh Kudus kami mau Tuhan pakai bekerja berubah memberikan sesuatu yang terbaik buat Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Ido halak naung digohito di parbadia. Ido halak naung saur. Gabi berani bersaksi. Gabi doho makatahon hatami dang mabiar dang tahutan. To dimima Tuhan mangatari manuturi hami sapar halado nang ama ina di ruas ni ram dohot akana poso Tuhan marpani dangiok kami huliok kami sian nasarohado to dinami songoni Tuhan to dimido manuturi mangajari akana toras nami lansya di bagas nabi di badungon margugu nasida bui mabuat akat tesna mangalopa nasida di kisinerna mudum hodo Tuhan mangaramoti, hodo Tuhan manggonggomi, songni dia kena marsai Tuhan. Saya to dimto di purbadia ma manuturi mangalehon nang pos ni rohan nang hamalumon.
Buat kami Tuhan di keluarga ni amanami si tua letkol Dr. Randus Purnawirawan amang Kolin Gultum moding Tuhan nang didanami pe boros tumurang totong maliho di nasida pangapulion gugu ng pakrimon Laos anong Tuhan di pukul 2 sian huriamon pawur haton nami maminggu modik parpudi ali Tuhan totong mahubas nasida dia ka ulaw paradaton nang huriape na majalosa Tuhan soni dia kena marsahit na suhagorok kami di huriamon totong Tuhan hubasat kami Tuhan nasida talumubi di amanami ce huta julu Tuhan tung homa malihom posni rohan di amanami na niya diling na Tuhan di parsahi toni nang sonian akon nami Julian tubing atau hari Tuhan hidahami nang di rumah sakit Borromeus dicuci darah Tuhan halungangan to dimpar badiaima mangan lehon nang las ni roa semangat di amanami Tuhan dihaposoon ni par rumah tangga porsi hami Tuhan ikom malum amanami Julian tubing ala huasom do mardalan nang disi Tuhan sonima inanami tapu bolo bursa mosek na piak tongot Tuhan ala ni na cedera satokit di kamar mandi gabi bui Tuhan nang dijak nasida Pak nasida Tuhan taba akasahiti Tuhan poso hanami lihod di inanami Tuhan dia diga pedi operasi tung homa Tuhan namar huraja homa Tuhan nama lehon nang posni roha di inanami mulu martabapi Tuhan akasahit na rotu pamatang nami tiada yang mustahil bagi Tuhan karena Tuhan adalah penghibur yang sejati hodo Yesus padauni na sumurung Tuhan sonima amanami situbi sila lahirap do inang Tuhan di sadario Tuhan nasida purna baktisan huriam di HKP Bandung Permanda dohot nang songoni amanami RSP Panggabia dohot inang totong Tuhan dia kena mengula nasida salelingon sian nasaroha to di nasida Tuhan pakai mai jala marparbuit Tuhan di tonga-tonga ni huriam songni dia kapino parnasida anak ko nasida pasu akka anak ko na marhabisuhon pahop na marhabisuhon anak do buru na marhabisuhon pasu mo Tuhan atong ima ulon namin na balga Tuhan nang ditikyon nunga di palumeon nasida roh nasida to di nasida atong sayguhi ma Tuhan di masa purna bakti nasida tuaka tikinaron saygonggomi manasida di bagasam todim todi parbadia Tuhan soni madia karuas nuriam pasu dia kaulaon nasida na maragami gabi mardapot maruse-use akka pasu dohot lasni roha atong Tuhan urasi hami sian akadusa nami asalam talup hami majalo hasitongan ni barita nauli dohot habauran ni pasum jala saito di mima manggonggomi hami nuaing sugut rudi saliling ni lilingna di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin.